अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, गुजरांवाला से परेड ग्राउंड में कोई जोर जोर से रो रहा है। इमरान खान के जलसे में 10 लाख तो दूर 10,000 बंदा नहीं आया। अवाम ने आज इमरान खान के जलसे में ना जाकर इसकी हुकूमत ही नहीं उसकी सियासत खत्म कर दी है। मरीम नवाज का महंगाई मार्च से खिताब। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि परेड ग्राउंड में कोई जोर जोर से रो रहा है। इमरान खान के जलसे में 10 लाख तो दूर 10,000 बंदा नहीं आया। अवाम ने आज इमरान खान के जलसे में ना जाकर उसकी हुकूमत ही नहीं उसकी सियासत ख़त्म कर दी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरांवाला में महंगाई मुकाओ मार्च से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड में जलसा करने वालों, गुजरांवाला आकर देखो जलसा कैसा होता है, जिसमें ना सरकारी वसाइल, ना सरकारी पैसा, ना सरकारी हेलीकॉप्टर, ना सरकारी गाड़ियाँ, ना एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल हुई। उन्होंने कहा अगर कोई एयरपोर्ट भी हो जाता है तो 50-60 बंदे उसको रुखसत करने चले जाते हैं, तुमको तो रुखसत करने भी कोई नहीं आया। कप्तान पर तनकीद करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि तुम लोगों को चूहा कहते हो, लेकिन मैं बताती हूँ सबसे बड़ा चूहा वो है जो आज परेड ग्राउंड में खड़ा होकर जी जी कर रहा था, क्योंकि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का आटा, चीनी, घी और नौकरियां खा गए। नवाज पर इल्जाम लगाने वाले चुल्लों पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मरीम नवाज ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। सुनना चाहते हो तो कैसे कहते हैं तो याद करो वो दिन 5 अरब डॉलर की ऑफर ठुकरा कर भारत के 5 धमाकों के जवाब में मियां नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके किए थे। तुम स्टेज पर चढ़कर खसियानी बिल्ली बनकर कहते हो मेरे पास बड़े राज हैं, इनको खोलोगा नहीं। तुम्हारे पास राज होते तो तुम पूरी दुनिया में नशर करते। ऐसे पता है जहाँ इसने जुबान खोली वहाँ इसकी करप्शन के प्लंदे खुल जाएंगे। कराची पुलिस का ठट्टा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2 बच्चियां एमन और ईमान बलोच की बारजाबी के लिए अहम कार्रवाई जारी। डॉक्टर महरीन बलोच की दरख्वास्त पर GID तश्कील दे दी गई है। दोनों बच्चियां 2017 से लापता है। पुलिस की बड़ी नफरी एक सरकारी हाउस को घेराव में ले लिया है। सरकारी हाउस के दाखिले और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दरिया खान चंद रोज कबल जुआ के अड्डे पर पुलिस छापा। मुलजमान की मुजाहमत कार्रवाई न होने से मुलजमान ताकतवर बने, खबर लगाना जुर्म ठहरा। सहाफ़ी पर तशद्दुद, प्रेस क्लब समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। गुज़श्ता रोज कलोर कोट मुकामी सहाफ़ी राना जाहिद शरीफ पर भरे बाजार में दिन दिहाड़े खबर लगाने के जुर्म में हंटरों ब्लेडो डंडों से हमला कर दिया, चेहरे पर तारकोल फेंक दिया, दाढ़ी की भी बेहुरमती की वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मौसूफ ने कलोरकोट के इलाका लक्ष्मण वाला में 4 रोज़ कबल पुलिस ने मुर्गी लड़ाई जुए के अड्डे पर छापा मारा तो मुलजमान ने पुलिस से मुजाहमत की। काफ़ी देर तक यरगमाल बनाए रखा लेकिन कानूनी कार्रवाई न की, जिस पर सहाफ़ी ने खबर लगा दी, जिसका मुलजमान को रंज हुआ और तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिस पर प्रेस क्लब, वर्किंग जर्नलिस्ट के अलावा दीगर सहाफ़ियों समेत मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने फवारा चौक में एहतजाज किया। इस मौके पर नसीर अहमद नासर, सफदर हुसैन आसम, मलिक मेहरुद्दीन अयूबी, नवीद हसन नियाज, डॉक्टर मोहम्मद असम इंतजार शाकर ने खिताब किया और शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण वाला जुए के अड्डे पर छापा और मुज़ाहमत पर अगर पुलिस कार्रवाई कर लेती तो आज ये नौबत न आती। बरिया सिटी में अफसोसनाक वाक़या, बीवी ने अपने शोहर को जहर देकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मकतूल की वालदा का पुलिस को बयान। मकतूल के भाई शहनवाज अली ने नाश को फौरी तौर पर बरिया सिविल सिटी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश को अहले खाना के हवाले कर दिया। मकतूल की वालदा का कहना है कि गुज़श्ता कई सालों से मेरे बेटे को अपनी बीवी पर शक होने की वजह अक्सर मियाँ और बीवी के बीच झगड़ा भी हुआ करता था। शोहर की लाश को छोड़कर बीवी घर से फरार हो गई। मकतूल की मां के बयान पर पुलिस मेरे बेटों के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मेरे साथ इंसाफ करे। रतो डेरों से 7 रोज कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली वहीदा और कशिश बाजियाब न हो सकी। उनके वर्सा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस पर मुलजमान का साथ देने का इल्जाम। मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 23 साला वहीदा और 18 साला कशिश के वालिद सबत अली भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 7 रोज कबल सियांच बरादरी के 6 मुलजमान ने हमारे घर में दाखिल होकर असलहे के जोर पर हमारी 2 लड़कियों को अगवा कर लिया, जिसकी FIR थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने 3 मुलजमान भी गिरफ्तार किए। इनमें से मरकजी मुलजिम को छोड़ दिया गया है। अभी तक अगवा किए गए दोनों लड़कियां बाजियाब न हो सकी। मुलजमान केस ख़त्म करने के लिए हमें संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दे रहे हैं।
خانپور میں تھانہ صدر کی حدود موضوع باکھل لاڑ میں مبینہ ڈکیتی کی واردات 5 مسلح افراد نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ مزاحمت پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، باپ بیٹا زخمی۔ متاثرہ مقامی زمیندار زخمی میاں اعجاز احمد نے بتایا کہ 5 ڈاکو نے گھر میں گھس کر تقریباً 4 لاکھ نقدی اور 125 موٹر سائیکل چھینا ہے اور مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے مجھے اور میرے بیٹے مدثر کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے ہمارے پورے جسم پر زخم ہیں۔ دوران مزاحمت 2 ڈاکوؤں کے نقاب اتر گئے جنہیں پہچان لیا گیا ہے۔ میاں اعجاز احمد نے IG پنجاب سے نوٹس لے کر مقدمہ درج کرانے اور ملزمان گرفتار کر کے ریکوری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم اطلاع ملنے پر صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی، جبکہ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر دونوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں پر انہیں طبی امداد دی گئی ہے۔ گنبڑ گزشتہ چند روز قبل گنبڑ کے تاجر منیر احمد شیخ سے نامعلوم افراد نے اسلحے کے زور پر رقم چھین فرار ہو گئے، جبکہ گنبڑ پولیس اسٹیشن کے DSP حبدار شاہ اور SHO امیر علی شاہ نے 4 لاکھ رقم سے 2 لاکھ رقم ریکور کر کے تاجر منیر احمد شیخ کو واپس کر دیے ہیں، جبکہ DSP نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی تفتیش جاری ہے اور ان کے نام فی الحال ظاہر نہیں کر رہے۔ اس موقع پر تاجر منیر احمد شیخ نے رقم واپس دلوانے پر DSP اور SHO کا شکریہ ادا کیا۔ پریس کلب کوٹلی ستیاں کے نائب صدر حاجی راجہ ساجد دانیال اور خطہ کوہسار کے معروف ثناخوان قائر الحسن دانیال کی نئی رہائش گاہ میلاد ہاؤس میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اور استقبال رمضان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں جید علماء کرام معروف ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحافیوں اور اہل علاقہ عزیز و اقارب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید ستی۔ پریس کلب کوٹلی ستیاں کے نائب صدر حاجی راجہ ساجد دانیال اور خطہ کوثار کے معروف ثناخوان قائر الحسن دانیال کی نئی رہائش گاہ میلاد ہاؤس میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و استقبال رمضان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں جید علماء کرام معروف ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحافیوں، ایڈیٹر روزنامہ قوی اخبار چودھری اسد مامون، صدر پریس کلب کوٹلی ستیاں نوید ستی، سینئر صحافیوں امجد محمود ستی، ظاہر ستی، وسیم ستی، ظاہر شاہ کاظمی سمیت دیگر دوست احباب و اہل علاقہ و عزیز و اقارب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نیو کراچی لاسی گھوٹ جمعہ بازار کے قریب ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان فیصل منیر ہلاک ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے ایک ڈکیت کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہلاک نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنما، سندھ نیشنل پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین رمضان بلیدی، پیپلز پارٹی کے رہنما سکندر بلیدی، جعفر برفت، PTI کے رہنما ندیم چانڈی اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ SHO سہراب گوٹ اطلاع کے باوجود 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد متاثرہ خاندان کے پاس پہنچ گئے۔ SHO سہراب گوٹ نے مقتول کے ورثاء کو 2 دن کے اندر واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر A1 TV سے بات کرتے ہوئے سیاسی سماجی رہنماؤں نے کہا کہ پولیس لینڈ مافیا، منشیات فروشوں، اکڑا پرچی، جوا سٹا چلانے والوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ہمارے علاقوں میں پولیس کا کوئی IG گشت نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے سندھ SSP IG سندھ ایڈیشنل ایسٹ سے نوٹس لے کر علاقے میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتیوں کی واردات پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ ایک کوئی واقعہ نہیں ہے، آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے یہاں پہ، خاص طور پہ یہ نور خان گوٹ ہے، ابراہیم گوٹ ہے، لاسی گوٹ، ایوب گوٹ، دنوں کو گھروں میں گھستے ہیں، رات کو روڈ پہ کسی مزدور کو، کسی غریب کو آنے جانے میں مشکلات ہے، ان کو آنے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی موبائل فون یا کچھ مزدوروں کے پاس کیا ہوگا، کچھ 100 روپے ہوتے ہیں، نہیں دینے پہ یہی حشر ہے جو ابھی آپ نے بچے کا دیکھا، وہ سامنے دکان سے دہی لے کے اپنے گھر میں جا رہا تھا تو اسی کے گھر کی گیٹ کے سامنے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ بھائی وارداتیں جو اگر ہو رہی ہیں نا تو اس کے لیے پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گینگ بھی بسٹ کیے ہیں، انکاؤنٹر بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈکیتیاں گھروں کی ہو رہی تھی وہ بھی 2 گینگ بسٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کورٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کورٹ میں انصاف میں نہیں دے سکتا ہوں، انصاف کا کام کورٹ کا کام ہے انصاف دینا، ہم پکڑ کے دے سکتے ہیں کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے پکٹ بھی لگوا دیے، پیٹرولنگ میں مزید اضافہ کر دیا ہے یہاں پہ، انشاءاللہ جو بھی رزلٹ ہوگا آپ کو 2 دن میں دیں گے۔ یہاں یہ جو سوراب گوٹ، یہ ہمارا پورا ایریا جو ہے سوراب گوٹ پولیس کی حدود میں آتا ہے۔ یہاں پر پولیس کا نہ کوئی گشت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور دن دہاڑے یہاں پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں،
और रात को लोगों के घरों में घुस रहे हैं। ये तकरीबन 5-6 महीने साल से यही काम चल रहा है। 8-10 बंदे 15 बंदे मिल के लोगों के घरों में घुसते हैं। सबसे पहले तो जब मुझे वाक़े का पता चला तो मेरी SHO ज़ुबैर नवाज़ साहब से बात हुई कि मैंने कहा ये क्या वाक़या है, तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर हमारे एक जवान पहुँच गए थे, एक कातिल गिरफ़्तार है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इनको कहना था कि अवाम ने अपनी मदद आप पकड़ा है और आधे घंटे बाद पुलिस आई है। ओकाड़ा रूरल हेल्थ सेंटर गोगिरा के डॉक्टर और दीगर स्टाफ का ड्यूटी से रात को गायब रहना मामूल बन गया। दूर दराज इलाकों से जाने वाले मरीज रात को जलील ख़ार होने लगे। गुज़श्ता रात पर्ची बनाने से लेकर डॉक्टर समेत तमाम अस्पताल का अमला ड्यूटी से गायब। अहले इलाका का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार डॉक्टर यास्मीन राशिद से नोटिस लेने का मुतालबा। ओकाड़ा रूरल हेल्थ सेंटर गोगिरा के डॉक्टर और दीगर स्टाफ का ड्यूटी से रात को गायब रहना मामूल बन गया। दूर दराज इलाकों से जाने वाले मरीज रात को ज़ीलो ख़ार होने लगे। घरेलू झगड़े पर बेटे ने बाप को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बुरेवाला के नवाही गांव 499 EB में मामूली घरेलू झगड़े पर सरफराज रहमानी नामी नौजवान ने तेज में आकर अपने बाप रियाज अहमद को घर में ही फायरिंग करके कातिल कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर राजनपुर के इलाके माड़ी टॉप में मेला जश्न बहारा कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान भी मौजूद। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान का सियाहती मुकाम माड़ी टॉप पहुँचने पर जुमर पार्टी ने इस्तकबाल किया। BMP के चाको चुबन दस्ते ने सलामी दी। स्तमन सरदार शाहरुख खान गोरख चनाई और सरदार शाहरोज गोरचानी ने मेहमानों की बलोच रवायत के मुताबिक दस्तार बंदी। इस मौके पर कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब माड़ी टॉप को डेवलप करना चाहते हैं। राजनपुर से माड़ी टॉप रोड की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। माड़ी टॉप और दीगर इलाकों के मकीनों का पानी पीने का मसला भी हल कराएंगे। माड़ी में रेस्ट हाउस और दीगर तरक्यात काम कराए जाएंगे। माड़ी टॉप को डेवलप करके जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मुकाम बनाएंगे। सक्कर से आपको खबर दें, थाना एयरपोर्ट की हदूद कंडू वाहन लिंक रोड के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक होने की इतला। असलहा बरामद। एयरपोर्ट की हदूद कंडू वाहन लिंक रोड के करीब पुलिस ने एक कार को रोकने की कोशिश की। मुलजमान नाका तोड़कर फरार होने लगे तो पुलिस ने ताक़ुब किया, जिसके दौरान मुलजमान ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में कार सवार 2 डाकू के हलाक होने की इतला मिली है। क्लाशनिकोव और पिस्तौल, बमा, गोलियां, मैगजीन बरामद कर ली गई हैं। डाकुओं को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डाकुओं के नाम, क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात मुख्तलिफ अजला समेत जिला के मुख्तलिफ थानों से हासिल की जा रही हैं। सही सर्वर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि OC जनूबी पंजाब के सियाहती मुकाम फोर्ट मिनरो थाना खर की हदूद में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक ने सर्कल ऑफिसर करीम नवाज SHO इकबाल खान लगारी के हमरा कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से पंजाब मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले मुसाफिर को से भारी मिकदार में चर्च बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सखी सर्वर से शेख खलाक अहमद। जी बिल्कुल, डेरा गसखान के कबैली इलाके जनूबी पंजाब के सियाती मकाम फोर्ट मिनरू थाना खर की हदूद में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक ने सर्कल ऑफिसर करीम नवाज लगारी SHO थाना खर इकबाल खान लगारी के हमरा कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से पंजाब बैनुल सूबाई मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली मुसाफिर कोच से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने भारी मिकदार में चर्च बरामद करके मंशियात फरोज स्मगलर मसूद खां को गिरफ्तार कर लिया है। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक ने सर्कल ऑफिसर करीम नवाज लगारी SHO इकबाल खान लगारी के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात को मुसाफिर कोच के जरिए कोचा बलूचिस्तान से पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। घड़ी हसन की हदूद में रात की तारीखी में चोर एतबार खोसो के घर से कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घड़ी हसन पुलिस को इतला के बावजूद जाए वकुआ पर ना पहुंच सकी। इलाका मकीनों का कहना था कि जब भी SHO अली मोहम्मद ओढो मुकर्रर होता है तो चोरी डकैती जुए के अड्डे मंशियात और कारोबार में इजाफा होता है। पुलिस रात को गश्त करने के बजाय थाने तक महदूद हो जाती है, जिसके बायस क्राइम में आए रोज इजाफा हो रहा है।
علاقہ مکینوں نے SSP جیکباباد شمائر ریاض سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ SHO گڑھی حسن اور CHO علی محمد اوڈو کو ہٹا کر ایک ایماندار افسر کو مقرر کیا جائے تاکہ شہری چین کی نیند سو سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب ولی محمد شہر سے، جہاں پہ حضرت سجن سائیں 59ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افرادوں، سیاسی سماجی شخصیات نے خلیفہ شاہ نواز چانڈیو، غلام مرتضیٰ چانڈیو، استاد عبدالستار لون اور شہری ایکشن کمیٹی نواب ولی محمد کے منتظمین اور دیگر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں A1 TV کے نمائندے یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، نواب ولی شہر میں حضرت سجن سائیں کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افرادوں، سیاسی سماجی شخصیات، جس میں جماعت اصلاح المسلمین کے خلیفہ شاہ نواز چانڈیو، غلام مرتضیٰ چانڈیو، استاد عبدالستار لونڈ، شہری ایکشن کمیٹی نواب ولی محمد کے صدر یوسف رند اور صحافی جاوید رند نے شرکت کی۔ حاصل پور سے آپ خبر دیں، میونسپل کمیٹی ٹیم پر قبضہ مافیا کا دھاوا۔ حاصل پور قبضہ مافیا بے لگام، معاملہ سیاسی دباؤ یا کچھ اور؟ اعلیٰ افسران بھی طاقتور قبضہ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ طاقتور قبضہ مافیا اللہ دتا میں مشتاق میں نے دیگر مرد و خواتین کے ساتھ مل کر قیمتی سرکاری اراضی واگزار کروانے والی میونسپل کمیٹی کی ٹیم پر اینٹوں، ڈنڈوں، سوٹوں اور کلہاڑیوں سے دھاوا بول دیا۔ طاقتور قبضہ مافیا نے میونسپل کمیٹی ٹیم کو دھکم پیل کے ساتھ ساتھ خوب گالم گلوچ کرتے ہوئے موقع سے جانے پر مجبور کر دیا۔ واقعے کا علم ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ افسران طاقتور قبضہ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ تاحال قبضہ مافیا کے سرغنہ اللہ دتا میں اور اس کے ساتھیوں پر کار سرکار مداخلت کے تحت کارروائی نہ ہو سکی، نہ ہی قبضہ پر موجود ملبہ اٹھایا جا سکا۔ قبضہ مافیا اللہ دتا میں اور مشتاق میں نے آئے روز قیمتی سرکاری اراضی پر قبضہ کرنا معمول بنا لیا ہے۔ DC بہاولپور سے 4 کنال قیمتی سرکاری اراضی واگزار کروانے اور ان کے خلاف مقدمات درج کروانے کا مطالبہ۔ سابق MPA مسلم لیگ نون قاضی عدنان فرید کی قیادت میں مہنگائی مکاؤ لانگ مارچ کا قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر قاضی عدنان فرید کا کہنا تھا کہ کارکنوں میں بھرپور جوش و جذبہ ہے۔ اسلام آباد PDM جانے کا آج تاریخی جلسہ ہوگا PDM کی طرف سے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جس کا مقصد اس ظالم حکومت کو گھر بیچ کر کامیاب جلسہ کروانا ہے۔ اس موقع پر تحصیل صدر مسلم لیگ نون جام حنیف کھورو، حاجی محمد یوسف کھوکھر، سابق سٹی کونسلر لالا اسلم قریشی، حاجی کرم الہی کے علاوہ سینکڑوں کارکنان بھی موجود تھے۔ ٹھل میں مویشی منڈی کی بندش اور پولیس کا بلا جواز شہریوں اور بیوپاریوں پر تشدد کے خلاف جدوجہد ایکشن کمیٹی بیوپاری اور شہری سراپے احتجاج ہیں۔ ٹھل اور جیکباباد روڈ مکمل بند، گاڑیوں کی آمد و رفت بند، معطل انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ٹھل میں قائم مویشی منڈی کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ٹھل سے GM جمالی۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتے چلوں، ٹھل کے تھانہ سیکشن پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف جدوجہد ایکشن کمیٹی شہری اور مویشی منڈی کے بیوپاریوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ تھانہ سیکشن پولیس بلا جواز شہریوں اور بیوپاریوں پر تشدد کر کے مویشی منڈی کو بند کروانے میں سرگرم ہے۔ جدوجہد ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بااثر کو خوش کرنے کے لیے تھانہ سیکشن پولیس زبردستی مویشی منڈی کو بند کروا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے بیوپاریوں کے لیے ٹھل شہر اور دیہاتی علاقوں سے مال مویشی لے کر آتے ہیں، ہمارے بچوں کا گزر سفر ہوتا ہے۔ انہوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھل کے مویشی منڈی کو جلد سے جلد بحال کر کے ہمیں روزگار فراہم کیا جائے۔ جی جیکباباد سول لائن تھانے رینج ریلوے اسٹیشن کے قریب پولیس مقابلہ، پولیس نے ایک مجرم کو گرفتار کر لیا اور 4 مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ایک مجرم کو بغیر لائسنس ٹی پستول سمیت زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان رہے ہیں جیکباباد سے A1 TV کے نمائندے صدام حسین چانڈیو سے۔ جی بالکل، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیکباباد سول لائن تھانے کی رینج میں اسٹیشن کے قریب پولیس کا مقابلہ ہوا ہے، جبکہ پولیس نے ایک مجرم کو گرفتار کر لیا ہے اور 4 مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ ایک مجرم کو بغیر لائسنس ٹی پستول سمیت زخمی حالت میں گرفتار کرنے کی دعویٰ کیا ہے، اور جبکہ جیکباباد اسٹیشن روڈ مال کے گودام کے قریب پولیس اور ڈکیتوں کے بیچ میں مقابلہ ہوا ہے۔ گرفتار ملزم کے شناخت نادر چانڈیو والد شاہین عرف اللہ بخش چانڈیو کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم نادر چانڈیو پر شکارپور، کشمور اور جیکباباد کے مختلف ضلعوں میں سے 7 سے زائد جرائم کے مقدمات درج ہیں۔
बडग्राम तहसील चेयरमैन के उम्मीदवार मौलाना अता मोहम्मद देशानी का यूनियन कौंसिल शमलाई में बड़े जलसे आम से खिताब। किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं, अवाम को अपनी तकदीर बदलने का पूरा हक है। किसी सूरत कब्जा माफिया और करप्शन करने वालों को माफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम पर बोझ बन गई है। आवाम को इनके हुकूक हर सूरत दिलवाएंगे। मजीद जानते हैं बडग्राम से हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात के करीब आते ही उम्मीदवारों ने जो है कैंपेन मजीद तेज कर दी है। सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। बडग्राम के तहसील चेयरमैन का जो ताज है वो किसके सर सजेगा। मौलाना अता मोहम्मद देशानी पाकिस्तान हक पार्टी के जो है वो नामजद उम्मीदवार हैं और उनकी जो अभी अगर पोजीशन बताई जाए तो उस वक्त पूरे बडग्राम में जो है वो पहली पोजीशन पे जा रहे, क्योंकि मौलाना अता मोहम्मद देशानी जो है वो पसंदीदा शख्स जो है वो करार दिए जा रहे हैं। उन्होंने यूनियन कौंसिल शुमलाई में एक तारीखी और बहुत बड़ा जो है वो जलसे आम से खिताब किया है और उनका यही कहना था कि किसी के धमकियों से डरने वाले नहीं ही, अवाम की तकदीर बदलने का जो है वो अवाम को पूरा हक है। किसी सूरत कब्जा माफिया हो, चाहे वो करप्शन करने वालों को, उनको किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। कराची नूर मोहम्मद ब्राफ्स गोट लैंड माफिया की जानब मुसम्मार करने की साजिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। सियासी समाजी रहनुमाओं की कॉल पर रैली निकाल कर धरना दिया गया। रैली में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नबी बख्श खास खेली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है नूर मोहम्मद गोट में, जिसको बिल्डर माफिया की जानिब से गिराने की साजिशें की जा रही हैं, जिसके खिलाफ यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो सरापा एहतजाज है। आज 4 दिन हो गए हैं। आज मेन रोड पे जो है बड़ा जलसा किया गया है, जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कॉम्पर्स जमातों के रहनुमा जो है आज यहाँ पे शरीक हुए हैं। उस हवाले से आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस गोट के हवाले से क्या कहना उनका। मैं समझता हूँ पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ यही है कि सिंध दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी, जब सिंध दुश्मनी है तो हम उसको मुल्क दुश्मनी समझते हैं। उसमें मुर्तज़ा वहाब और मुख्तियार कार एजाज बता रहे हैं और डीसी ईस्ट ये मुलविस हैं। अगर हमारा मुतालबा है, सिंध नेशनल पार्टी का मुतालबा है, अगर ये कुव्वतें मुलविस हैं और कोर्ट को पता नहीं है तो कोर्ट इस चीज़ का नोटिस लें। कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, कोर्ट बदनाम हो रही है कि कोर्ट का आर्डर है कि नूर मोहम्मद बुरफत गोट को गिराओ। भाईजान, असल बात ये है कि ये जितना जो गोटों को गिराया जा रहा है, ये हमारे इलाके के जो PS 99 का सिलेक्टेड होकर अली मादल शेख आया हुआ है, तो ये बिल्डर माफिया से मिले हुए हैं। ये सारे कारनामे, सारे जो है ना हरकतें इनकी हैं। पहले मुस्तफ़ा कमाल के दौर में MQ में होती थी, वो करते थे। अब जो है ना PTI वाले ये जो है ना गोटों को गिरान मिसमार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक वर्कर इन गोट वालों के साथ है और इंशाल्लाह इन गोट वालों के साथ रहेगा और इनको इनका हकूक़ दिला के रहेंगे। इस वक्त जो है ना यहाँ पे इस गोट में सरेक की जो है तकरीबन ज़्यादा तादाद है, जो सिंधी भाइयों के साथ मिल के रहते हैं। यहाँ टोटल कम्युनिटी हमारी ज़्यादातर सरेकी अवामी अदाद से, और सरेकियों के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरेकी यहाँ पे मेम्बरान बने हुए या चेयरमैन वगैरह भी हैं, हमारा साथ दें। जैसे कि नूर खान बुरफत गोट का जो मालिक है, जो पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे सरेकियों को भी आज हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब का रावलपिंडी का दौरे के दौरान उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन की ज़राई टास्क फोर्स कमेटी की कारकर्दगी का इजलास की सदारत की। अपने खिताब में कहा कि खादों और ज़राई अद्वियात का गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनको कानून के मुताबिक एफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पंजाब में ज़राई टास्क फोर्स मरबूत निज़ाम और हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। ज़राई टास्क फोर्स कमेटी की कारकर्दगी के जायजे के इजलास की सदारत करते हुए कहा, उनका मजीद कहना था गाँव की सतह तक दस्तयाबी को यकीनी बनाना हर ज़राई इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है। उनका मजीद कहना था कि गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जाली ज़राई मुदाखल फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जा रहा है और इस गुनाहों कारोबार में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जा रही है। इस दौरान जाली ज़राई अद्वियात के खिलाफ 21 छापे मारे गए और 16,29,107 रुपये की जाली और गैर कानूनी अद्वियात कब्जे में ले ली गई हैं। डोहान का डोगरा में रमज़ान मुबारक की आमद के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सफदर अब्बास सलमान मनशा की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्कद किया गया,
जिसमें सीईओ तहसील सफदराबाद राना मोहम्मद असलम, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद जमील समेत करियाना, फ्रूट, सब्जी और गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मिर्जा का कहना था कि रमजान मुबारक बरकतें और रहमतें समेटने का बाबरकत महीना है। इसमें जितनी आवाम की खिदमत हो सके वो करना मेरे लिए ड्यूटी के साथ साथ इबादत भी है। माह रमजान में अपने शहरियों के लिए रोजमर्रा की मियारी और अर्जान निर्खों पर अशय खुरोनोश की फराहमी पर हर मुमकिन सहूलत मुमकिन बनाएंगे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।